মদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আলিমদের সম্মান করো, কেননা তারা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের উত্তরসূরি। তাই যে ব্যক্তি তাদের সম্মান করল, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ ও রাসূল আযজা ওয়া জাল ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মান করল। ইসলামের মধ্যে উলামায়ে হকদের গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা তারা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের জ্ঞানের উত্তরসূরি। দ্বীনের প্রচার প্রসারের জন্য উলামায়ে কেরামদের ব্যক্তিত্ব একান্ত অপরিহার্য। এজন্যই আমিরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরতে আল্লামা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাজভী দামাত বরকাতুহুল আলিয়া উলামা ও মাশায়েখে কেরামদেরকে শুধু নিজেই ইজ্জত ও সম্মান করেন না, বরং সকল ইসলামী ভাইদেরকে এর জন্য নসিহত করেন। আসুন এ প্রসঙ্গে আমিরে আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া এর বাণীসমূহ শ্রবণ করি। উলামায়ে কেরামদের সহযোগিতার মাধ্যমেই দাওয়াতে ইসলামীর এই কামিয়াবি অর্জন হয়েছে। দাওয়াতে ইসলামী উলামায়ে কেরামদের পায়ের ধুলির বরকত। উলামায়ে কেরামদের আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। উলামায়ে কেরাম আমার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আলিমে দ্বীনের জন্য আমার হৃদয়ে অনেক ভালোবাসা এবং সম্মান রয়েছে। হে উলামায়ে কেরাম, আমাদেরকে আপনাদের কদম থেকে দূর করবেন না, আমরা আপনাদেরই রয়েছি। হে উলামায়ে কেরাম, আমরা আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকতে পারবো না। এ কারণেই শত শত নয়, বরং হাজারো উলামা ও মাশায়েখে আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া আমিরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীকে ভালোবাসে এবং দোয়া করতে থাকে, তাদের অভিমত দ্বারা ধন্য করে। দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা বিশেষ উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে আহলে সুন্নাতদের অভিমতের সমষ্টি উলামায়ে কেরামের অভিমত নামক ভিসিডি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দৃশ্যাবলী ও আওয়াজের মিক্সিংয়ের সাথে প্রকাশ করেছে। আপনি উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে আহলে সুন্নাতের বরকতময় অভিমত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আওলাদে রসুল, रहनुमाए शरीयत व तरीक़त, हादिए दीन व मिल्लत हज़रतुल अल्लामा सैयद मुहम्मद तैयब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहिर साहिबजादा दरबारे आलिया कादिरिया श्रीकोट शरीफेर सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहनुमाए शरीयत हज़रते अल्लामा सैयद मुहम्मद ताहिर शाह साहेब मद्दजिल्लाहुल आली दावाते इस्लामी ও মাদানী চ্যানেল প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু এমন ইরশাদ করেন। ये मदनी चैनल जो है ये दीन की खिदमत कर रहा है और ख़ास करके सुन्नियत के लिए। या अल्लाह इनके खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनको दिन दूनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और ये सुन्नियत को ये ज़िंदा रख रहे हैं। अल्लाह इनकी खिदमत को, दर्जात को बुलंद फरमाए, खिदमत को कबूल फरमाए। आज जितने भाई दीन की खिदमत के लिए घर से निकले हैं और ख़िदमत कर रहे हैं दीन की, इनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। हईपा असलम की मोहब्बत, हईपा असलम की ग़ुलामों की मोहब्बत नसीब फरमा, दोनों जहान बेहतर फरमा जी। और दो सुन्नियत के बोल बाला हो जी। और जो भाई खिदमत कर रहे हैं इस चैनल की, इनके खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। आपस में मोहब्बत और भाई सब भाइयों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक नसीब फरमाए। अल्लाह पासलम की मोहब्बत, पासलम की ग़ुलामों की मोहब्बत नसीब फरमा, दोनों जान बेहतर फरमा। मदानी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, मदानी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, मदानी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, मदानी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, इस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का, इस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। पीरे तरीक़त रहनुमाए शरीयत हज़रते अल्लामा सैयद मुहम्मद ताहिर शाह साहेब मद्दजिल्लाहुल आलियर सुযোগ্য साहेबजादा अल्लामा सैयद अहमद शाह दामत बरकतहुल आलिया
আমির আহলে সুন্নাত দাওয়াত ইসলামী ও মাদানী চ্যানেল প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে এমন বর্ণনা করেন। جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے اسی طرح ہر دور کے تقاضے، ہر دور میں ہر دور کے تقاضے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ غالباً آج سے 10 سال 8 سال 10 سال پہلے تک اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح لوگ، جس طرح مختلف سوسائٹیز اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے اور اپنا جو ان کا ایک اصول ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے جو بھی رائے ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کا جو بھی مشن ہوتا ہے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ مختلف چینلز کے ذریعے اسے آگے پھیلاتے ہیں۔ اور جس طرح آج کے دور کا تقاضا ہے، جلوس کے حوالے سے آپ لے لیں کہ میلاد شریف کا جلوس، جس طرح لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے جو ہے لوگ اس چیز کا سہارا لیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اسی طرح میلاد شریف آج کے دور کا یہ تقاضا ہے کہ میلاد شریف کے جلوسوں کو جتنا زیادہ ہو سکے میلاد کے جلوس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نکالے جائیں، ان کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ آج کے دور کا تقاضا ہے اس کے مطابق لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نام گرامی پر اپنی جان، اپنے سر کٹوانے کو تیار ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل ہے، اس کی بھی آج ضرورت تھی، اور الحمدللہ امیر اہل سنت جناب الیاس قادری صاحب مدعا ذلہ العالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے اس چیز کی نزاکت کو دیکھا اور اس چیز کا اہتمام کیا، اور مدنی چینل کے جس سے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان جو ہیں انہیں آج فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لوگوں کو اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اور ہم نے کس نہج پر جا کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ انہوں نے جس چیز کی ابتدا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور مدنی بھائی جس طرح خلوص کے ساتھ، جس طرح منظم ہو کر اس چیز کو آگے چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور محبت کا یہ پیغام جو پوری دنیا میں لے کر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے دلوں میں جو آج کل حسد ہے، بغض ہے، لالچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے نکال باہر فرمائے۔ تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے پاکستان میں ماشاءاللہ وہاں پر یہاں پر جس طرح انہوں نے ایک سسٹم، ایک سلسلہ جو ہے وہ چلایا ہے، چونکہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، اس طرح بنگلہ دیش میں بھی ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کا کام ہے وہاں پر میں جاتا ہوں، وہاں پر کئی دفعہ جانا ہوا ہے، تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح وہاں پر انہوں نے اپنا کام ایک جس طریقے سے، اسلوب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ وہاں پر چلا رہے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ اپنے کام میں اور اپنے مشن میں پرعزم ہیں، اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ سب بھائیوں کو اس میں اتفاق کی ضرورت ہے کہ ایک دین کی خدمت ہے، ایک مسلک کی خدمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ خلوص جو ہے جس کی ہم میں کمی آج نظر آ رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ عالم اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ خلوص اور وہ محبت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ امام اہل سنت پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশিমি দামাত বারকাতুহুল আলিয়া দাওয়াতি ইসলামীর প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে অভিমত এইভাবে প্রকাশ করেন। দাওয়াত ইসলামী
ہمارے اہل سنت الجماعت میں ایک قومی خامی تھی. ملکوں کے دنیا کی ہر خطے میں جا کر دین حق اہل سنت الجماعت کی تبلیغ، تعلیم، تلقین اس کا کوئی خاص پروگرام نہیں تھا. یہ قومی خامی کو بفضل تعالی سرکار دو عالم نور مجسم روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک جل شانہ اس قومی خامی کو پورا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دعوت اسلامی نامی ایک ادارہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائم ہوا. الحمدللہ اہل سنت جماعت کا دوسرا نام دعوت اسلامی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا تعاون ہر ایماندار پر فرض ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اہل سنت جماعت کے لیے جانی، مالی، قدمی، دھرمی ہر طرح سے تعاون کرنا ہر ایماندار پر فرض ہے. سبحان اللہ. یہ دین حق کا پیغام لے کر جس پیغام لے کر انبیاء کرام تشریف لائے تھے، اس لیے نبی کو فارسی میں پیغام بر کہتے ہیں. اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کرام آئے تھے. آخری پیغمبر جس کا نام نامی اسم گرامی سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرکار کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئیں گے. یہ کام نائب رسولوں پر سپرد کیے گا. نائب رسول وہی ہوگا جو سرکار کے دین کی اشاعت کرے. کوئی لالچ بغیر. دعوت اسلامی ایک ایسا ادارہ ہے کسی سے کچھ پا کر لے کر پانے کے لالچ میں، پانے کے خیال میں یہ کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ لوجہ اللہ اللہ پاک جل شانہ کی خوشنودی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو اجر جزیل دنیا آخرت میں عطا فرمائے. آمین. اور ہر مسلمان کو، ہر ایماندار کو اس دعوت اسلامی کی تعاون، دعوت اسلامی کی جانی مالی تعاون کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.
বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা চট্টগ্রামের সম্মানিত অধ্যক্ষ ও জমিয়াতুল ফালা জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব ওস্তাদুল উলামা হযরতুল আল্লামা জালালউদ্দিন আল কাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী দাওয়াতে ইসলামীর প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু এমন ইরশাদ করেন। दावत इस्लामी के बारे में मेरा जो ख़्याल है और मेरे दिल की जो आवाज़ है वो ये है कि श्रीकोट शरीफ दरबार आलिया कादरिया के सज्जदा नशीन मेरे पीर व मुर्शिद शाह सूफ़ी आले रसूल अल्लामा सैयद मोहम्मद तैयब शाह हुज़ूर क़िबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाचिस के पास एक मोहब्बत नामा इरसाल फरमाए थे। तो उसमें हमारे जामिया अहमदिया सुन्नी आलिया और हमारे अंजुमन रहमानी अहमदिया सुन्नी हमारे सिलसिला के बातों के साथ ये बात वज़ाहत के साथ तहरीर थी कि दावत इस्लामी को मदद की जाए। तो मैं मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद तैयब शाह हुज़ूर क़िबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान मुबारक के मुताबिक मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दावत इस्लामियों को तायद किया और मैदान में उनके रास्ता हमवार करने के लिए जहाँ जो उनको सहूलत देना ज़रूरत थी और जो उनके लिए ताआवन और जो उनके मुआफ़क़त में खिदमत की ज़रूरत थी तो मैंने उनके लिए वो खिदमत अंजाम दिया। ये अमीर अहले सुन्नत मोहतरमुल मकाम ज़िल मज्द वल एहतिशाम हज़रतुल अल्लामा अलहाज मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी का शुक्रगुज़ार हूँ और उनके लिए रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ है कि अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता करे और दीन की और मज़ीद खिदमत करने की उनको तौफीक नसीब हो। तो ये खुसूसन ये अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दीन और मज़हब मिल्लत के बड़े जज्बा रखने वाले शख्सियत हैं। तो इन्होंने अपने काविश इतनी ज़ोर से जारी रखे हैं कि पूरे ममालिक इस्लाम में दुनियाई इस्लाम में उनकी जो तंजीम है अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद के पेश नज़र बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये मैं अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मद्दज़िल आली के शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह के दरबार में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी हयात में और इल्म में अमल में और खिदमत में और ज़्यादा बरकत अता करे। की खुशबुओं से ज़माना महक उठा एहसान तेरा आम है इलियास कादरी मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी। বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা চট্টগ্রামের শাইখুল হাদিস ওস্তাদুল উলামা শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আমির আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামী ও মাদানী কাফেলায় সফরের গুরুত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে ইরশাদ করেন। अल्हम्दुलिल्लाह बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा अमीर अहले सुन्नत मौलाना अबुल बिलाल इलियास कादरी साहब अल्लाह उनको खैर तवीला अता फरमाए। जब से दावत इस्लामी की बुनियाद पड़ी तब से मैं उनको जानता हूँ और मैं उनको अपना तहे दिल से खराज अक़ीदत भी पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी मोहब्बत है मेरे दिल में काफ़ी अरसा से। आप जो काम कर रहे हैं आलमी सतह पर मसलक का बहुत बड़ा काम हो रहा है। कलील अरसे में दावत इस्लामी का शोहरा दुनिया के तौले अर्ज़ में पहुँच गया और हमारे मसलक के जितने काम हैं दावत इस्लामी के ज़रिए से आसान तरीके से नफीस पैराया से ये काम हो रहा। मुसलमानों का इस्लाह इसी तरह अक़ीदे की तज़किया जिस तरह ज़माने के तकाज़े के मुताबिक होना चाहिए वो बहुत हो रहा। आला हज़रत के मसलक का जो काम दुनिया में हो रहा उसी मसलक पर जो सही माना में मज़हब मुहज़्ज़ब है
मदनी चैनल के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह जो पैगाम आज दुनिया के 180 मुल्कों में या उससे भी ज़ायद मुल्कों में जो आम हो रहा, तो इसलिए मैं समझता हूँ हर मुसलमान को चाहिए इसमें शिरकत करे और मदनी काफिला में हिस्सा ले, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से अपने आप को मुज़य्यन करे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आम हो जाए सारी दुनिया में। इसलिए मैं समझता हूँ कि मदनी काफिला में हर मुसलमान को चाहिए शिरकत करे और हत्तल मकदूर वो दौरा करे, मदनी काफिला के साथ होकर दौरा करे। ये बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में, ज़माने का तकाजा है और मुसलमानों को चाहिए कि मदनी काफिला में शामिल होकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम किया करे। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल की कारकर्दगी को कबूल फरमाए और अमीर सुन्नत के हयात में बरकत इनायत फरमाए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা মোহাম্মদপুর ঢাকা এর সম্মানিত সাবেক শেখুল হাদিস ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট তাহেরিয়া জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হযরতুল আল্লামা মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব দামাত বরকাতুল আলিয়া দাওয়াতে ইসলামীর প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে কিছুটা এমন বর্ণনা করেন। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশে বহু বছর থেকে দাওয়াতে ইসলামীর খেদমত, সবুজ পাগড়িধারী পরিপূর্ণ সুন্নতের পাবন মানুষকে হকপথের দিকে আহ্বান করার জন্য তারা অহরহ তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের ব্যাপারে যতটুকু আমি তাহাকিক করে দেখেছি, প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ রসুলের রেজামন্দির লক্ষ্যে তারা মাশাআল্লাহ প্রত্যেকটা এলাকায়, বাড়িতে, ঘরে, মসজিদে, মাহফিলে সর্বত্র আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টির জন্য তাদের শ্রম, তাদের চেষ্টা, তাদের সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং আমি আহ্বান করব, জাল হক ও জাহাকাল বাতিল এই আয়াতের মর্মকে বাস্তবায়ন করার জন্য সত্যপ্রিয়, সত্যবাদী, সত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকারী, নবী প্রেমিক, অলি প্রেমিক, রাসূল প্রেমিক, সত্যের সন্ধানী সকল ইমানদার মুসলমান নরনারীকে এই সত্য প্রতিষ্ঠা এবং সত্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মনোযোগ সহকারে আন্তরিকতার সাথে তাদের শরিক হওয়া ইমানি দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। এবং এই ব্যাপারে নিশ্চিত বলা যেতে পারে, সত্যের উদ্দেশ্যে সততা একনিষ্ঠতার সাথে সহযোগিতা করলে অবশ্যই তার বিজয়ী অবশ্যম্ভাবী, ইহকাল পরকালে তাদের আল্লাহর রহমতে তাদের সফল হবেই। আল্লাহ এই দেশে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করুন এবং মানুষকে সৎপথে পরিচালিত হওয়ার জন্য ঈমানি তৌফিক দান। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चारियार। ইসলামী রিসার্চ সেন্টার দিনাজপুরের মহাপরিচালক হযরতুল আল্লামা ডক্টর সৈয়দ ইরশাদ আহমদ বুখারী সাহেব দামাত বরকাতুল আলিয়া আমির আহলে সুন্নাত দাওয়াতি ইসলামী ও মাদানী চ্যানেলের প্রসঙ্গে এভাবে তার অভিমত প্রকাশ করেন। दावत इस्लामी इस पूरी दुनिया के लिए मसलक हक़ अहले सुन्नत की नशर व इशात में जो अहम किरदार अदा कर रही है, अल्लाह करे कि हर सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग बन जाए और अल्लाह करे कि हर मदरसा वो मदरसतुल मदीना बन जाए
اور ہر جامعہ جامعۃ المدینہ بن جائے اور ہر طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض و برکات اس طرح نظر آئیں۔ دعوت اسلامی بہت کام کر رہی ہے، میں دنیا کے کسی بھی ملک جاتا ہوں تو تلاش کرتا ہوں، بلکہ جب مبلغین کو معلوم ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں تو وہ بھی مجھے تلاش کرتے ہیں۔ اور سچ پوچھئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام پورے عالم کو دیا، پوری دنیا کو دیا، آج دعوت اسلامی سرکار اعلیٰ حضرت کا پیغام یہ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا رہی ہے الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی یہ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور دعوت اسلامی جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت ہے، اور دعوت اسلامی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے کہ جو دعوت اسلامی سے منسلک ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ خصوصی طور پر اعتقاد اہل سنت جو ہے وہ دعوت اسلامی جتنے اچھے اسلوب سے، جتنے نرالے انداز سے، اصلاحی نظریے سے جیسے دعوت اسلامی لوگوں کی اصلاح کرتی ہے، الحمدللہ کاش ہماری ہر تنظیم اسی طریقے کو اپنا لے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے ہر خطے میں اہل سنت والجماعت کا جھنڈا بلند ہوگا انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت حضرت العلامہ مولانا ابو بلال الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی شخصیت کے بارے میں بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں جو بالکل ڈوبتی نظر آ رہی تھیں، تو امیر اہل سنت کی ذات وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ مصلح امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حیات کو دراز فرمائے، ان کے ذریعے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف راغب ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے جو یہ کام کیا ہے، شاید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی روح اگر اعلیٰ حضرت بظاہر حیات ہوتے تو فرماتے کہ مولانا الیاس میں تمہیں خلافت اور اجازت سے نوازتا ہوں کہ تم نے صحیح طور پر اہل سنت کی خدمت مثال ہے۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ ঢাকা মৌচাক মার্কেট জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব ও বাংলাদেশের অনলবর্ষী বক্তা হযরতুল আল্লামা মাওলানা মাসউদ হুসাইন আল কাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী দাওয়াতি ইসলামীর প্রয়োজনীয়তা ও আমির আহলে সুন্নাত প্রসঙ্গে এইভাবে তার অভিমত প্রকাশ করেন। ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদের উপরে দাওয়াত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমাম আহলে সুন্নাত শাহ আহমদ রেজা খাঁ ফাজিল বেরেলভী রহমতুল্লাহ আলাইহির আমাদের আকায়েদের ইমাম, সে সূত্র ধরে সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে আকায়েদ ও আমলকে দুরুস্ত করার জন্য, আকায়েদ ও আমলকে সহি করার জন্য বর্তমানে দাওয়াত ইসলামী যে কাজ করে যাচ্ছে এটাই একমাত্র নাজাতের ব্যবস্থা হতে পারে। সারা বিশ্বের মুসলমান আকীদা ও আমলকে দুরুস্ত করলেই নাজাতের পথ সিরাতুল মুস্তাকিমে দায় এবং কায়েম থাকতে পারবে। আমির আহলে সুন্নাত দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা ইলিয়াস আত্তার কাদেরী মাদ্দাজিলুল আলী বারাকাল্লাহু তাআলা ফি হায়াতিহি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, সেই উদ্যোগে সারা বিশ্বের মুসলমান যদি সাড়া দেয় সুন্নি আকায়েদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। বিশেষ করে এদেশের যুব সমাজ বিভিন্ন কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে আছে,
এই কুসংস্কার ছেড়ে দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আসতে পারবে, আমল সহি করতে পারবে। আমি আশা করি সারা বিশ্বব্যাপী দেশের সকল যুব সমাজ, আবাল বিদ্যাবনিতা দাওয়াত ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হোক, এই কামনা করছি। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মাদারটেক জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হযরতুল আল্লামা মুফতি হারিসুর রহমান আনোয়ারি ফেরদৌসি দামাত বারকাতুহুমুল আলিয়া দাওয়াত ইসলামীর প্রসঙ্গে তার অভিমত এভাবে প্রকাশ করেন। দাওয়াতে ইসলামী এটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত এবং সুন্নত শিক্ষা দেওয়ার একটা সংগঠন। এই দাওয়াতে ইসলামীর উসিলায়, দাওয়াত ইসলামীর মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশে হাজার হাজার যুবক ছেলেরা নামাজি হইতেছে, তারা সুন্নতের পাবন্দী হইতেছে। স্কুল কলেজের ছাত্ররাও মাথায় আমামা শরীফ পাগড়ি বেঁধে তারা দাওয়াত ইসলামীর এই মাদানী লেবাস পরিধান করে স্কুল কলেজে যাইতেছে। তারা নিজেরা সংশোধন হইতেছে এবং হাজার হাজার যুবকদেরকে সংশোধন করতেছে। এই দাওয়াত ইসলামী নবী প্রেমিকদের সংগঠন। হযরত মাওলানা আশিকে রসুল ইলিয়াস কাদরি মাদাজিল্লাহ আলী, যিনি করাচির অধিবাসী, দাওয়াত ইসলামী সংগঠন বিশ্বে চালু করেছেন। ইনশাআল্লাহ বিশ্বের অনেক দেশেই এই দাওয়াত ইসলামীর কার্যক্রম চলছে। এই সংগঠনের যে কিতাব ফয়জানে সুন্নত, এই ফয়জানে সুন্নত কিতাবের মধ্যে অসংখ্য অগণিত প্রিয় নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের আলোচনা রয়েছে। আমি মনে করি প্রত্যেকটা মুসলমানের ঘরে এক একটা ফয়জানে সুন্নত থাকা উচিত। আমি মনে করি দাওয়াত ইসলামীর অনেক প্রয়োজন এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ফিতনার যুগে। এই দাওয়াত ইসলামী হলো আহলুস সুন্নাতুল জামাত ভিত্তিক নবী প্রেমিক সংগঠন। এই দাওয়াত ইসলামীর মাধ্যমে আমরা আশা রাখি সারা জাহানে, সারা বিশ্বে নবী প্রেমিকদের বাগান সাজানো যাবে। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুবহানিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস খলিফায়ে সরকারে কালা আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফি দামাত বারকাতুহুল আলিয়া দাওয়াতে ইসলামী ও মাদানী চ্যানেল প্রসঙ্গে এইভাবে তার অভিমত প্রকাশ করেন। आलमी अंदाज में मसलके अहले सुन्नत के पेश नज़र तबलीगी काम जो तंजीम अंजाम दे रही, तो मेरे मालूमात में सिर्फ़ एक ही जमात ये दावत इस्लामी है। मैं पहले से जानता हूँ और जब से दावत इस्लामी के बारे मुझे मालूमात हासिल हुई, मैं उस वक्त से बारगाह खुदाबंदी में शुक्रगुजार हूँ कि हम जिस इक़दाम के लिए ज़माने से मुंतज़िर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की क़ुरबानी के नतीजे में आलमी अंदाज से मसलके अहले सुन्नत के पेश नज़र तबलीगी कार्रवाइयाँ चालू रखे हैं। मैंने हरमैन तैयबाइन, मक्का मुकर्रमा, मदीना तैयबा, दुबई यानी इमारत मुत्तहिदा अरबिया में उनकी जो कार्रवाइयाँ देखी, उनकी खिदमात जो मैंने मुलाहज़ा करने की मुझे मौका मिला, तो मैं ये बहुत ज़ोर से बोल सकता हूँ कि आइंदा कई साल में पूरे आलम इस्लाम में ये दावत इस्लामी को वह मकबूलियत हासिल होगी जो दूसरी किसी जमात को नहीं हुई। सुभान अल्लाह। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, इसी हदीस पाक के पेश नज़र इस्लाम की सही नज़रिया, अक़ायद, आमाल, अखलाक की दुरुस्तगी, यानी एक शख्स मुकम्मल मुसलमान
मोमिन कामिल बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अक़ायद, आमाल, अखलाक, सब कुछ मादे यहाँ पर मौजूद हैं, ज़ख़ीरे हैं कि अक़ायद की तालीम, आमाल की तालीम, ख़ुसूसन सरकार कायनात फ़ख्र मौजूदात रूही फ़िदाहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह प्यारी सुन्नतें जो हमारी नजात का ज़रिया है, वसीला है, और जो मोहब्बत रसूल की दलील है कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको मोहब्बत है, चाहिए कि उसको अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हरकत सकनात पर अमल करना। लेकिन माहौल मुखालफ इस्लाम की मुखालफत में ऐसी कुछ जरासीम भी फैली हुई है जिससे मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े से, रविश से, चाल चलन से बहुत कोसों दूर पड़े हुए हैं। नौजवान जिसकी अखलाक, अक़ायद को महफूज करना अज़हद ज़रूरी है, क्योंकि जवानों के ज़रिया इस्लामी समाज की उरूज होगी। इसलिए उन नौजवानों की अखलाक, अक़ायद, आमाल की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं देखता हूँ कि इस बांग्लादेश में भी सिर्फ़ मदीनतुल औलिया सरज़मीन चाटगाम नहीं, मैंने कुमिल्ला, सिलहट, हबीगंज, सैयदपुर, नीलफामारी मुख्तलिफ़ जगहों में दौरे में मैंने देखा कि ये दावत इस्लामी काफ़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं नौजवानों को, और हर तबके के मुसलमानों को अपनी तरफ वह ला रहे हैं, सही मसलक पर ला रहे हैं। ऐसी खिदमत का कोई जवाब नहीं है। इस जमात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त में मुझसे जहाँ तक मुमकिन हुआ मैंने दावत इस्लामी की ताउन की और लोगों को भी दावत इस्लामी के साथ देने के लिए उनके हर किस्म, हर मुमकिन ताउन करने के लिए मैंने लोगों को भी उभारा, बरंगिख्ता किया, तरगीब दी कि इस जमात के साथ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। চট্টগ্রাম নেসারিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ হযরতুল আল্লামা মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন সাহেব দামাত বরকাতুহুমুল আলিয়া দাওয়াত ইসলামী প্রসঙ্গে তার অভিমত এভাবে প্রকাশ করেন। दावत इस्लामी अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात पर मौजूद है और मुझे ये भी मालूम है कि ये कोई सियासी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि महज दीन की इशाअत के लिए, अल्लाह व अल्लाह रसूल के रास्ते पर लोगों को तबलीग करने के लिए ये मुनज़्ज़म है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। उम्मीद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ाइल से वो अपने मकसद पर कामयाब होंगे। हम भी उनकी कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहते हैं। सब भाइयों, उनको हक़ और दीन पर जानने के लिए हमें अर्ज़ कर रहा हूँ। শাহজাদায়ে খলিফায়ে আলা হযরত মুহাদ্দিসে আজম হিন্দ জেবে আস্তানায়ে আলিয়া কাসওয়াসা শরীফ গাজী মিল্লাত খতিবে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাশিমি মিয়া আশরাফি জিলানি দামাত বরকাতুহুমুল আলিয়া দাওয়াতি ইসলামীর প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু এমন ইরশাদ করেন। एक ऐसी ज़ात को चुनने का शरफ हासिल हुआ कुछ लोगों को, जिसने दावत इस्लामी नाम की एक बुनियाद डाली, तंजीम डाली, और अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी को अव्वल सफ़ के उलमा ने उस दौर के मुंतखब फरमाया। बराह रास्त उलमा की हिदायत की रोशनी में, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के बयान करदा मसलक की रोशनी में, इमाम अहमद रज़ा ने अक़ायद और नज़रियात की जो इस्लामी और सुन्नी नज़रियात की तशरीह की, उन तमाम तशरीहात के साथ अफ़कार रज़ा को लाइल्म आवाम में फैलाने का जो काम आज दावत इस्लामी कर रही है,
उस सिलसिले में तो सबसे पहले मेरे बरदर गिरामी शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब सज्जादा नशीन आस्ताना मुहद्दिस आज़म हिंद ने तो बाकायदा किताब लिखी और तमाम अवहाम और खफा का इजाला फरमाया। मैं 40 साल से सुन्नियत, उसकी हक्कानियत का प्रचार कर रहा हूँ। 40 साल से इमाम अहमद रज़ा की फ़िक्र को दुनिया के 35 मुल्कों में ले जा चुका हूँ, दुनिया के 5 बर-ए-आज़म में ले जा चुका हूँ। मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि जो खुशबू आला हज़रत ने फैलाई है वो मौलाना इलियास क़ादरी में बतमाम व कमाल मौजूद है। इश्क़ रसूल, तमन्नाए मदीना, मोहब्बत में डूबा हुआ एक मिजाज। न सिर्फ ये कि मौलाना इलियास क़ादरी साहब सिलसिले आलिया क़ादरिया रिज़विया के खलीफा हैं, इस बुनियाद पे नहीं कि वो आला हज़रत के खलीफा हैं या आला हज़रत के खलीफा के मुरीद हैं। कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब महाजिर मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये सब औसाफ़ हमीदा से तो उनकी शख्सियत बढ़ जाती है। सुन्नत फैलाने का जो जोश, और जोश में जो एक बहुत ही खूबसूरत होश, वो सबसे पहले सुन्नत अपने ऊपर नाफिज करते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि उस पर अमल करो। सबसे पहले वो सुन्नत के सांचे में अपने को ढालती हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि सुन्नत पर अमल करो। उसकी तासीर का कोई जवाब नहीं। मैं दुआ गो हूँ कि मौला ताला इसे हसद हासिदा से भी बचाए, आशोब रोज़गार से भी बचाए, मौलाना इलियास क़ादरी के इल्म उम्र में बरकत अता हो, और अहले सुन्नत व जमात को फैज़ान सुन्नत से फैज़याब होने का शरफ़ अता फरमाए। इस्लाम पर अब जो हमले हो रहे हैं वो कलम और ज़ुबान से कम हैं, मीडिया से ज़्यादा हो रहे हैं। मीडिया की मजबूती का ये आलम है कि एक ही बात को टेलीविज़न पर बार बार सुनने से, एक झूठ को 100 मरतबा सुनने से लोग ऐसा समझने लगते। आखिर हम तलवार जब काफिर लेके आता था तो सहाबा तलवार लेके गए, जब दूसरे लोग कलम लेके आए तो उलमा कलम लेकर के आए। अब जब ये मीडिया लेके हम पे हमला कर रहे हैं तो जवाब मीडिया में दिया जाएगा। ये जो मदनी चैनल है, यही तो एक शरई इस्तेमाल है जिस पर शेखुल इस्लाम ने तकरीबन 25 अबवाब पर किताब लिखी, बाप कायम किए। और उसकी ठीक है, हर बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल गलत होता है, औरत के सैकड़ों गलत इस्तेमाल हैं, मगर एक शरई इस्तेमाल भी है, निकाह कर लो। इसी तरीके से चैनल के भी सैकड़ों गलत इस्तेमाल हैं, मगर एक सही इस्तेमाल है कि दीन व सुन्नियत फैलाओ। गीबत तो वो बीमारी है, वो बदतरीन और इस कदर मुफसिद है, वो क़तई ताल्लुक़, क़तई रहमी, क़तई मोहब्बत, ये जितने इनक़ता हैं सब गीबत के बतन से पैदा होते हैं। क्या ये जानने के बाद एक मुसलमान गीबत करने को तैयार कैसे होगा, जब कुरान मजीद ने मिसाल दी है कि मरे हुए सगे भाई के गोश्त को खाने जैसा है गीबत करना। सहाबा किराम ने कहा अगर वो बात सच हो तब, हुज़ूर ने कहा तभी तो वो गीबत है, वगरना तोहमत है। अगर हमारे अंदर से 2 चीज़ें निकाल दी जाएं, एक तो झूठ बोलना और दूसरा गीबत करना, मैं समझता हूँ कि 90% हमारी अखलाकी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसको टारगेट बना करके जो वो चले है ना कि हमें अब गीबत मिटाना है, वाकई अगर अहले सुन्नत व जमात के करोड़ों लोगों से गीबत की आदत खारिज कर दी गई तो बुराई बंद हो गई, बुराई बंद हो गई, लड़ाई बंद हो गई, लड़ाई बंद हो गई तो सब कामयाबी ही कामयाबी है। तो इसमें तो पूरी ताकत से आवाम को शामिल होना चाहिए। गीबत के ख़िलाफ़ जो एक अमली जिहाद है, ये वो उम्मुल अमराज पर हमला है। मौलाना इलियास क़ादरी ने कैसे चुना, किन लोगों ने चुना, उनकी मजलिस शूरा कैसे आई कि भाई पहले गीबत मिटा दिया जाए तो बहुत सारी गीबतों के बतन से पैदा होने वाली तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। फैज़ान सुन्नत नबी फैलाता है तेरी तहरीक को दवाम है इलियास क़ादरी। सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा, सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा। फैज़ान
ইলিয়াস কাদরি। ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম সুবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ হযরতুল আল্লামা মুসলিহুদ্দিন সাহেব রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাই তার জীবদ্দশায় দাওয়াতে ইসলামী প্রসঙ্গে কিছু এমন ইরশাদ করেন। दावत इस्लामी ये एक सही सुन्नी मुअस्ससा है। अहले सुन्नत वल जमात की अकायद पर इसकी बुनियाद रखी गई है और इसके सारे हरकत सकनात तालीम और तरबियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुवाफ़िक़ है। लोगों को सही इस्लाम तालीम देने के लिए उसकी अदहद ज़रूरत है। तो हम उसकी दीन हम उसकी तरक्की के हाँ हैं। कोई खिलाफ इस्लाम बाती या शरअंगेज़ बाती या फितना बर्पा करने वाली बाती हमने 1990 से इसे मैं कभी नहीं देखा। हम इब्तदा से उसकी तायीद की, अब भी हम तायीद करते हैं और हमेशा जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ इसे जमात की सामने कोई बातिल ताकत टकराए या आड़ हो, हम हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। हर सुनने वालों को चाहिए भरपूर तावन करें। बोलिनी भूलबो ना भूलते परी ना मदीना, भूलिनी भूलबो ना भूलते परी ना, सब बोलिब किन्तु तुम्हें भूलते परी ना मदीना, सब बोलिब किन्तु तुम्हें भूलते परी ना। अर्शे मुअल्लार চেয়ে বড় তুমি হও, खुदार सृष्टिते তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও। अर्शे मुअल्लार চেয়ে বড় তুমি হও, अर्शे मुअल्लार চেয়ে বড় তুমি হও। खुदार सृष्टिते তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও। তোমার বুকে শুয়ে আছেন শাহে মদিনা, মদিনা তোমার বুকে শুয়ে আছেন শাহে মদিনা। সব ভুলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না মদিনা, সব বলিব কিন্তু তোমায়